I pozdrav svima, Olivwolf Gaming ovdje. O ljudi, šta je ovo bilo? Evo Ninja, puštaj spicu! Pozdrav ljudi, Olivwolf Gaming ovdje, nalazimo se u Game Centru i danas ćemo u novom klipu da predstavimo još jedan naš build koji nam je naručen. Kao i obično, naravno gledat ćete klipove kako smo mi to sklapali sve, pa da vidimo kako to teklo sa ovom bebicom. Da krenemo od spolja kao unutra. Dakle, kućište je u pitanju NZXT H500. Posjeduje prozirnu stranicu od kaljenog stakla, smatramo ga, to spada u grupu od mid-tower kućišta i podržava ATX, Micro ATX i Mini ITX matične ploče. Dolazi sa dva ugrađena ventilatora na poleđini i na vrhu i može se ugraditi opcionalno još dva ventilatora od 120 ili 140 mm. Težina mu je oko 7 kg, sastavljen je iz čelika i stakla kao što vidite i okvirna cena mu je oko 10.000 dinara ili ti oko 80 eura. Magična ploča za koju smo se odlučili je Gigabyte-ova X570 Aorus Elite. Ploča je namenjena za AM4 soket, podržava maksimalnu ukupnu memoriju od 128 GB. Posjeduje dva M2 slota za Nevermind Me diskove i čak 10 USB priključaka. Format ploče je ATX, garancija je 36 mjeseci, okvirna cena je oko 31.000 ili ti 260 eura. Za skladištenje podataka odlučili smo se naravno za Samsung, što kaže evo, Samsung evo 1 TB 860, M2 2280. Majko moja, morao sam da pročitam ovo, nema šanse da zapamtim, ali to ne skreće pažnju sa toga kako je dobar sam disk. Vrhunski NVMe sa brzinom čitanja do 600 MB po sekundi, a brzinom pisanja do 550 MB po sekundi. Kapacitet je 1 TB. Opa, zaustavi snimanje torta. Opa! Prosto ne znam šta mi je slađe sad, ovo slatko tu ili taj slatki Samsung Evo. Ali u svakom slučaju njegova cena je oko 22.000 dinara ili ti oko 185 eura. Joj, od ovoga možeš da se kandiduješ. Napajanje je Cooler Master MWE Gold 750 W. Cooler Master daje za ovo napajanje garanciju od 60 mjeseci, što govori o samom kvalitetu. 13.500, dobio sam platu, dovoljno za napajanje i... pa samo za napajanje. Otprilike 110 eura.
Za procesor, naravno, s obzirom da je matična ploča za AMD procesore, AMD Ryzen 7 3700X. Osnovni radni tak mu je na 3,6 GHz, a turbo mod je 4,4 GHz. Ima 8 jezgara, 16 threadova, 32 MB L3 keša i 4 MB L2 keša. Procesor je izrađen u 7 nanometarskoj tehnologiji, što je Havos, znači jedna od najnovijih generacija. Potrošnja je 65 W, garancija 3 godine. Okvirna cena je 44.000 dinara ili 372 evra. Što se tiče RAM memorije, odlučili smo se za Kingstonov... Se vama čini ili me neka gitara... RAM memorija, odlučili smo se za Kingstonov HyperX Fury, 2x16 GB DDR4 memorije sa radnim taktom 3200 MHz, to je frekvencijom, latencija je CL16, okvirna cena je oko 23.000 dinara ili ti oko 195 evra. I ovog puta smo se odlučili za vazdušno hlađenje, u pitanju je Noctua DH15, obim je 140 mm, što se tiče ventilatora, težina mu je oko 980 grama, vrlo lako se montira, nismo primetili nikakvu buku jer naravno to je za gospodu. I njegova cena je oko 13.500 ili ti 115 evra. S obzirom da je i ovaj, naravno, kompjuter naručen, nije za gaming kao prvobitna namena, nego za procesorsko obrađivanje, odlučili smo se opet za neku skromniju grafičku karticu. U pitanju je AMD Radeon RX 570 sa 4 GB video GDDR5 RAM-a sa brzinom 7000 MHz. Garancija je 3 godine i okvirna cena je 22.000 dinara ili ti oko 185 evra. Tišina tamo! Dakle, kao što smo rekli, procesor koji je pitan.
To bi bilo to, ljudi, nadamo se da vam se dopalo i ako vam se nije dopalo, naravno pišite sve u komentare svoje mišljenja, šta vi mislite da bi se možda moglo naći u njemu ili zašto vama treba komp ili koji bi to bio idealni sklop kompletne mašinerije, znači sve pišite. Ako niste lajkovali video, sad je trenutak to da uradite, kao i da se subscribe-ujete na naš kanal ako već niste, sram vas bilo, pa se vidimo u sljedećem izdanju Game Centra.